यासीन। 2 कसम है हिकमत वाले कुरान की। 3 बेशक ए नबी आप अल्लाह के भेजे हुए रसूलों में से हैं। 4 और सीधे रास्ते पर कायम है। 5 ये कुरान उस अल्लाह की तरफ से उतारा गया है जो बहुत ताकतवर और बेहद रहम करने वाला है। 6 ताकि आप उन लोगों को डर सुनाएं जिनके बाप दादाओं को नहीं डराया गया, इसलिए वे गफलत में पड़े हुए हैं। 7 यकीनन उनमें से ज्यादातर पर अल्लाह की बात साबित हो चुकी है, इसलिए वे ईमान नहीं लाएंगे। 8 हमने उनकी गर्दनों में तौक डाल दिए हैं जो उनकी ठुड्डियों तक पहुंचे हुए हैं, इसलिए उनके सिर ऊपर उठे हुए हैं। 9 और हमने उनके आगे भी एक दीवार बना दी और उनके पीछे भी एक दीवार, फिर उन्हें ढक दिया, इसलिए वे कुछ देख नहीं सकते। 10 और उनके लिए बराबर है, चाहे आप उन्हें डराएं या ना डराएं, वे ईमान नहीं लाएंगे। 11 आप तो सिर्फ उसी को डराते हैं जो नसीहत की पैरवी करे और बिना देखे रहमान से डरता हो, तो ऐसे इंसान को माफी और इज्जत वाले अज्र की खुशखबरी सुना दीजिए। 12 बेशक हम ही मुर्दों को जिंदा करेंगे और जो कुछ उन्होंने आगे भेजा और जो निशानियां पीछे छोड़ी सब हम लिख रहे हैं और हर चीज को हमने एक साफ किताब में गिन रखा है। 13 और उन्हें उस बस्ती वालों का हाल सुनाओ जब उनके पास रसूल आए। 14 जब हमने उनकी तरफ 2 रसूल भेजे तो उन्होंने दोनों को झुठला दिया, फिर हमने तीसरे से उनकी मदद की। उन रसूलों ने कहा हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। 15 उन्होंने कहा तुम तो बस हमारी तरह इंसान हो और रहमान ने कोई चीज नहीं उतारी, तुम सिर्फ झूठ बोल रहे हो। 16 रसूलों ने कहा हमारा रब जानता है कि हम सचमुच तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। 17 और हमारा काम तो सिर्फ साफ साफ अल्लाह का पैगाम पहुंचा देना है। 18 उन्होंने कहा हम तुम्हें मनहूस समझते हैं, अगर तुम बाज ना आए तो हम तुम्हें पत्थर मारेंगे और हमारी तरफ से तुम्हें दर्दनाक सजा पहुंचेगी। 19 रसूलों ने कहा तुम्हारी बदकिस्मती तुम्हारे अपने साथ है, क्या इसलिए कि तुम्हें नसीहत की गई, बल्कि तुम हद से गुजरने वाले लोग हो। 20 और शहर के दूसरे किनारे से एक आदमी दौड़ता हुआ आया, उसने कहा है मेरी कौम, इन रसूलों की बात मान लो। 21 उन लोगों की पैरवी करो जो तुमसे कोई बदला नहीं मांगते और वे सीधे रास्ते पर हैं। 22 और मुझे क्या हो गया है कि मैं उसकी इबादत ना करूं जिसने मुझे पैदा किया और उसी की तरफ तुम सबको लौटना है। 23 क्या मैं उसे छोड़कर दूसरे माबूद बना लूं? अगर रहमान मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो उनकी सिफारिश मेरे किसी काम ना आएगी और न वे मुझे बचा सकेंगे। 24 अगर मैं ऐसा करूं तो मैं खुली गुमराही में पड़ जाऊंगा। 25 मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूं, इसलिए मेरी बात सुन लो। 26 उससे कहा गया जन्नत में दाखिल हो जा। उसने कहा काश मेरी कौम जान लेती। 27 कि मेरे रब ने मुझे माफ कर दिया और मुझे इज्जत वालों में शामिल कर लिया। 28 और उसके बाद हमने उसकी कौम पर आसमान से कोई लश्कर नहीं उतारा और न हमें इसकी जरूरत थी। 29 बस एक जोरदार आवाज आई और देखते ही देखते वे सब बुझकर रह गए। 30 अफसोस है उन बंदों पर, उनके पास जो भी रसूल आया वे उसका मजाक ही उड़ाते रहे। 31 क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने उनसे पहले कितनी कौमें तबाह कर दी और अब वे वापस नहीं लौट सकते। 32 और उन सबको एक दिन हमारे सामने हाजिर किया जाएगा। 33
اور ان کے لیے ایک نشانی مری ہوئی زمین ہے جسے ہم نے زندہ کیا اور اس سے اناج نکالا جس سے وہ کھاتے ہیں۔ 34 اور ہم نے اس زمین میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ بنائے اور اس میں چشمے بہا دیے۔ 35 تاکہ وہ اس کے پھلوں میں سے کھائیں جبکہ اسے ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، تو کیا پھر بھی وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ 36 پاک ہے وہ اللہ جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، چاہے وہ زمین سے اگنے والی چیزیں ہوں یا خود انسان، اور وہ چیزیں بھی جنہیں لوگ نہیں جانتے۔ 37 اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے، ہم اس سے دن کو ہٹا لیتے ہیں تو اچانک وہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ 38 اور سورج اپنے طے راستے پر چلتا رہتا ہے، یہ اس زبردست علم والے اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ 39 اور چاند کے لیے ہم نے الگ الگ منزلیں طے کی ہیں، یہاں تک کہ وہ پھر پرانے کھجور کی ٹہنی کی طرح پتلا ہو جاتا ہے۔ 40 نہ سورج کے لیے ممکن ہے کہ وہ چاند کو پکڑ لے اور نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے، اور سب اپنے اپنے راستے میں تیر رہے ہیں۔ 41 اور ان کے لیے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا۔ 42 اور ہم نے ان کے لیے اسی جیسی اور بھی سواریاں پیدا کی جن پر وہ چلتے ہیں۔ 43 اور اگر ہم چاہیں تو انہیں ڈبو دیں، پھر نہ کوئی ان کی پکار سننے والا ہوگا اور نہ وہ بچائے جائیں گے۔ 44 مگر ہماری رحمت سے اور ایک طے سمے تک فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں مہلت دی جاتی ہے۔ 45 اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ 46 تو ان کے پاس ان کے رب کی کوئی بھی نشانی آتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ 47 اور جب ان سے کہا جاتا ہے اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں کیا ہم اسے کھلائے جسے اگر اللہ چاہتا تو خود کھلا دیتا، تم تو کھلی گمراہی میں ہو۔ 48 اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ 49 وہ تو بس ایک زوردار آواز کا انتظار کر رہے ہیں جو انہیں اس سمے پکڑ لے گی جب وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے۔ 50 پھر وہ نہ کوئی وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ پائیں گے۔ 51 اور جب سور پھونکا جائے گا تو اچانک وہ اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ 52 وہ کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہمیں ہماری سونے کی جگہ سے کس نے اٹھا دیا۔ کہا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ 53 بس ایک ہی زوردار آواز ہوگی اور پھر سب کے سب ہمارے سامنے پیش کر دیے جائیں گے۔ 54 آج کسی انسان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں وہی بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ 55 بے شک آج جنت والے لوگ خوشی اور آنند میں مگن ہوں گے۔ 56 وہ اور ان کی بیویاں ٹھنڈی چھاؤں میں تختوں پر ٹکے بیٹھے ہوں گے۔ 57 ان کے لیے وہاں ہر طرح کے پھل ہوں گے اور جو کچھ وہ چاہیں گے انہیں ملے گا۔ 58 ان پر بڑے مہربان رب کی طرف سے سلام کہا جائے گا۔ 59 اور کہا جائے گا اے گناہ گارو آج الگ ہو جاؤ۔ 60 اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 61 اور صرف میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ 62 اور شیطان تم میں سے بہت بڑی مخلوق کو گمراہ کر چکا، تو کیا تم سمجھتے نہیں تھے؟ 63 یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ 64 آج اس میں داخل ہو جاؤ
क्योंकि तुम कुफ्र किया करते थे। 65 आज हम उनके मुंह पर मोहर लगा देंगे और उनके हाथ हमसे बातें करेंगे और उनके पैर गवाही देंगे उन कामों की जो वे करते थे। 66 और अगर हम चाहें तो उनकी आंखें मिटा दें, फिर वे रास्ते की तरफ दौड़े मगर उन्हें कैसे दिखाई देगा। 67 और अगर हम चाहें तो उन्हें उनकी जगह पर ही शक्ल बदल कर रख दें, फिर न वे आगे बढ़ सकेंगे और न वापस लौट पाएंगे। 68 और जिसे हम लंबी उम्र देते हैं उसे उसकी बनावट में कमजोर कर देते हैं, तो क्या वे समझते नहीं। 69 और हमने नबी को शायरी नहीं सिखाई और न यह उनके लिए शोभा देती है। यह तो सिर्फ एक नसीहत और साफ कुरान है। 70 ताकि वह हर जिंदा दिल इंसान को चेतावनी दे और काफिरों पर अल्लाह की बात साबित हो जाए। 71 क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने अपने हाथों की बनाई हुई चीजों में से उनके लिए चौपाए पैदा किए और वे उनके मालिक हैं। 72 और हमने उन जानवरों को उनके काबू में कर दिया, उनमें से कुछ उनकी सवारी है और कुछ को वे खाते हैं। 73 और उनके लिए उनमें बहुत से फायदे और पीने की चीजें हैं, तो क्या फिर भी वे शुक्र अदा नहीं करते। 74 और उन्होंने अल्लाह को छोड़कर दूसरे माबूद बना लिए ताकि उनकी मदद की जाए। 75 हालांकि वे माबूद उनकी कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि ये लोग खुद उनके लिए एक जमा किया हुआ लश्कर बने हुए हैं। 76